सांग मैंने ଏବେ ଦେଖି हेलो गाइस मामुना आज देखंतु एडी पेंसिल धरिकी आउ खाता एडी पके देजी लिखुच गला बसी पेंसिल कोन पाठ पढौती ना खाती भाई धनुआ पाठ काय पढौछ मामुना पेंसिल ले लिखंदी मम्मा ओ एडी 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 लेख लेख नियो लेख शाबाश देला पेंसिल यार दे पेंसिल यार कान धर सॉरी को कम भूली जाईची पुणी हेबी माकड़ आइलानी हेबी धनु अनेली याडा ना झरका रे टिके ना हे 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 ए कित्ते बड़ माकड़ बसची मां देखिलु कित्ते बड़ माकड़ देखिबा आई देखि माकड़ कोडी अछि आसे आसे को करूची से खाता भाता चीरी की ठाकुर दयालु केंति पुराना बईटा देछि नुआ बई देथिले बोते से टुकड़ा टुकड़ा कर देता काय चिड़च मामा तमे एबे खाई के बसतिलु मामुना हैरान कला मते तो ताको मु गोटे पुराना खाताटा दे देथिल देखन से ता अवस्था माने कोन करिछि गारोछि बसिकी कोन एगुरा सब कोन करछ तमे किरे मंडुआ तनु ओय मामुना यार देखो यार ये कौन माने काशीदी तार चलेइची ता बदमाशी खाली देखंतु तो बाहर गाइस देख पारथि केते जोर वर्षा उठैजी वर्षा उठैजी तने वर्षा उठैजी की वर्षा उठैजी वर्षा पकाउजी कोन गीत बोलिलो आ आ आ बाई चढ़ई गीत बोलिलो आ रे बाई चढ़ई बोलिलो बोलिलो आ आसुनी बाई चढ़ई आसुनी सेठोटा माकड़ होईची हेई से गछ उपरटी माकड़ होईची देखो देखो धनु यार देखो बदमाश यार हेई गछ उपर गोटे माकड़ होईची अनाड़ी के याडे सेटा बसी को कला सेटा कोन से माइक सेट को धरिची हेलो हेलो कह दिलो हां काने रे नहीं एंती मुए हेलो हेलो कहलो हेलो इसी एटा खाइबा दिन नुहे फोन कबू तू नहीं फोन फोन कलो बाबा कति की फोन करो बाबा कति फोन करो फोन हेलो बाबा बाबा कोठी अच्छा हां चुचु नहीं के आसीबो मो पई बाबा मो पई चुचु नहीं के आसीबो कोठी अच्छा कह दियो हां बाबा आसा शीघ्र ही 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 भी पारा पारा जमा तळ को जाओनी कामुर दबो पारा पारा अछि जाओनी सामान देखो कंडे के फोपाड़ देगी कौन होची बंद होनी डब्बा बंद होनी कांदिलानी आहा कंदे देलो ताको कंदे देलो की को कांदना कह दे हां ने खेलबु ने कह दे तो खेले तो कांदना गेलो कर देलो
ଗେଲ କରିଦେଲ କଣ୍ଡେଇକି। ହଁ ସେମିତି ସେମିତି ଇସି ତାକୁ କାମୁଡି ପକେଇଲେ ଆହୁରି କାନ୍ଦିବ, କହିବ ମତେ ମାମୁନ କାମୁଡି ଦେଲା। ହଁ ହଁ ପା କରିଦିଅ, ଏଇ କରିଦେଲ। ପା କରିଦିଅ କଣ୍ଡେଇକି, ପା କରିଦିଅ, ପା କରିଦିଅ। ଅସନା ମସନା କରି କଣ ସେ ଫୋପାଡି ଦେଲା ତାକୁ। କଣ୍ଡେଇ କାଇଁ ଫୋପାଡିଲ? କାଇଁ ଫୋପାଡିଲ? ଆଁ କାଇଁ ଫୋପଡା ହେଲା? କାଇଁ ଫୋପାଡିଲ? କାହିଁକି ଫୋପାଡିଲ? ଏଇ କାନ ଧର, କାନ ଧର ସରି କୁହ। କାନ ଧର ସରି ଫୋପାଡି ଦେଲ। ହଁ ତଳେ ପଡିଗଲା ସେଇଠି, ସେଇଠି ପଡିଯାଇଛି। କାଇଁ ନାଇଁ ତ, କାଇଁ ନାଇଁ ତ, ଏଠି ତ କିଛି ପଡିନି। କଣଟା ଫୋପାଡି ଦେଲ? ଦିଟା କାଗଜ ଟା, କାଗଜ ଟା କାଇଁ ଫୋପାଡିଲ? କାଇଁ ଫୋପାଡିଲ? କାଇଁ ଫୋପାଡିଲ? କାଇଁ ଫୋପାଡିଲ? କଣ ଚାରିଟା, ଚାରିଟା ଦାନ୍ତ ତମର, ଚାରିଟା ଦାନ୍ତ। କାହାକୁ ଡାକୁଛ, କାହାକୁ ଡାକୁଛ? ବାଇଆ କାଇଁ, ବାଇଆ ମାମୁଁ କାଇଁ, ଦେଖିଲୁ ମାମୁଁ କାଇଁ, ମାମୁଁ କାଇଁ। ବଦମାସ ହୁଅନି ଧନ। ପୁଣି ଫୋପାଡିଲ। ଯାଇନି, ଯାଇନି, ହେଇ ଅଛି ଏଇଠି। ଫୋପାଡି ଦିଅ ତାକୁ, ଫୋପାଡି ଦିଅ। ହେଇ କାଗଜ ଟା ଫୋପାଡି ଦିଅ, ହେଇ ଅଛି ବା, ହେଇ ଯାଇନି, ହେଇ ହେଇ ହବା। ଅନେଇଲ ଇଆଡେ, ଅନେଇଲ ମତେ ଟିକେ, ପୁଣି ସେଠି ମାଟି ଖାଇଲା। ହେଇ ସେ କଣ ମାଟି ଖାଇଲାଣି କାଢିକି। ମୁଁ ଯାଉଛି ହନୁକୁ ଡାକିଦେବି। ହନୁ ଆସେ, ହନୁ। ଏଇ ଭାଉ ବୋବେଇଲାଣି, ଭାଉ କେମିତି ବୋବଉଛି, ଏଇଠି ବୁଲୁ, ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଇଠି। ଏ ଭାଉ ଦେଖିଲ, ଭାଉ କାଇଁ, ଓ ହେଇ ଭାଉ ପଳଉଛି, ହେଇ ଭାଉ 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 ଭାଉ। ହାଏ ଭାଉ, ମାମୁନ ଡାକୁଛି। ଡାକ, ଡାକୁନା, ଡାକୁନା, ଡାକ ଭାଉକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମୁନ ପୁରା ଏକ ଲୟରେ କେମିତି ମାନେ ଅନେଇଛି କୁକୁରକୁ, ନଜର ବି ପକଉନି।